Evo ga, cijela mi se ova lampica i brate motor je postao druga životinja sad. Evo ga ovdje, izgubio gas, našli smo problem. Nemo probamo, dolazimo malo po gradu, uglavnom hoću da kažem da recenzija nije kompletna. Godine 1957. je napravljen prvi Hrizbi. Prosječna plata u Jugoslaviji je bila nekih 10.000 dinara i Harley je izbacio prvi Sportster, ali ne Sportster koji ovdje danas imamo, nego prvi Sportster model u njihovoj fabrici. Znači su uvijek pravili samo čopere, nisu imali nameru da prave nešto drugačije. Htjeli su u tom trenutku da postave konkurenciju, da budu konkurentni sa najviše ne sa Japancima nego sa Britancima koji su tad već krenuli da prave Norton, Triumph, neke te sportske modele koji su zanimljivi mlađoj publici, onda su oni htjeli nešto tako agresivno da naprave i zanimljivo. Ono što je zanimljivo dodatno je da im je 60 godina trebalo da taj njihov Sportster koji je razvijao u nekoliko varijanti pređe 60 ili 70 konjskih snaga u fabričkoj, da kažem, izvedbi do 2021. godine kada je predstavljen Sportster S. Sportster S koji danas imamo na testu ima Revolution Max motor 1250 kubika koji proizvodi duplo više konjskih snaga nego svi ti Sportsteri koje Harley pravi već 60 godina, zato što koristi novu tehnologiju, motor sa vodenim hlađenjem, 120 i nešto konjskih snaga i preko 116 metara Nm obrtnog momenta. Tako da baš me zanima kako će se vozi ovaj motor. Mislim, ono što sam ga do sad vozio prilično je udoban, prilično je dobar, tih je. Mislim da bi mu neki ausput legao baš dobro. Dosta jak vetar, nadam se da ćete uopšte uspjeti da me čujete i da uspjete i da čujete posle malo zvuk motora kad ga budem snimao. Ali ajde čisto da prođem malo izbliza motor da vam snimim možda neke detalje, pa čisto da vidite kako izgleda i kako ja izgledam na njemu. Možda bi to mogo da vam snimim sad, čisto vidite reprezentativni primjer. 115 kg, 181. Mislim da je gabaritno, baš mi odgovara. Položaj sedenja, da kažem, ruki su ti malo dole niže kao da voziš sportski motor, to je cool. Nogi su ti naravno kao nekom cruiser stilu, ali ne baš cruiser da možeš da se opružiš, nego nekako opet sportski neki taj položaj. Nije ovdje, ali čini mi se da opet su ti dosta blizu, da kažem, kontrole. Keyless je sistem, da probam da ga upalimo, da čujete kako zvuči sa fabričkim izduvom. Ovaj Revolution Max V-Twin od Harleya. Ovdje ima ekran 4 inča, izbačen iz brzine i u principu ovdje date struju, kliknete dugme i to je to. Znači bukvalno kao auto, kad kresneš on ga sam upali. A mislim da je ugašeno ovo, to još nisam provalio kako da dođem do modova vožnje i to, ali mislim da je ugašeno dosta. Ne možda ga vrtiš više u mjestu od 2000 obrtaja, to je ono što mogu da primijetim. Sportster S Revolution Max motor koristi se inače i u Harley u Pan Americi, proizvodi 122 konjske snage pri 7500 obrtaja, dok je 125 Nm obrtni moment i dostiže se pri 6000 obrtaja u minuti. Prednja viljuška na ovom motoru ima hod 43 mm i napravljena je od šove i potpuno je podesiva. Ekran TFT je 4 inča, rezervoar je 11,8 litara, znači skoro 12 litara može da stane u ovaj motor. Prednja guma je ultra široka, 160 70, 17. Zadnji točak isto 17, ali je guma još malo šira na neki 180. I mislim u vožnji primijetiš kolika je ta guma velika naprijed. Ok, imamo ima i prednji vizir, mislim kad se skine on bukvalno još lepše dođe do izražaja. Eventualno šta meni fali je definitivno možda malo bolji zvuk i da se igramo malo sad sa režimima vožnje da vidimo kako se to vozi. Prvi utisak, Korman. Ruki su ti, položaj sedenja, malo si nagnut ka dole, znači nisi ovo bi ti bio neki opušten, da kažem, položaj, a ovo ti je malo si sportski nastrojen. Inače motor je keyless, bukvalno ti je ključ u džepu i to je to, imaš drugi ključ za rezervar. Ovdje ima bukvalno za kontrolu muzike, valjda ovo neki speech control, traction control da gasiš, ovdje za modove vožnje ima tempomat, mislim da se ovdje pali i gasi, ima grejače ručica, to ćemo da probamo. Posle se budemo vraćali, kratko, dugo. Ovdje sad imaš da menjaš koliko temperatura itd. Trenutno je ovdje 15 stepeni i indikator levo desno, sirena. Mene zanima modovi vožnje, brate. To malo pre nisam uspio da nađem. Znači znam da ima ovdje opcija. Evo ga gore jebot, dok nađu dugme. Ajde vidimo gore sport mod kako ubrzava.
126 Nm obrtnog momenta. Stavimo kacigu. Trebalo bi da je throttle response dosta bolji. Idemo. 3, 4. Brate, ovo je drugi motor. Koči rakice. Brate. Joj, ovo je drugi motor, ljudi. Malo pre sam ga vozio u neki drugi mod. Ali ovo je skroz druga priča. Bukvalno se motor gušio. Ovdje je sad ugašeni traction control i sve i dosta je responsivniji na gas. U sport modu baš je. U road modu je chill, ali u sport modu je fantazija. Samo stoji ono što i pre. Možda mi fali malo zvuka. Zato što osjećaš snagu, ludu snagu, kočenje. Boga mi Brembo koči dobro. Koči Brembo dobro. Zadnja kočnica mora se našteliti, dosta je slaba. I u sport mod ima ovaj moment da ti ne da da ga turiraš koliko hoćeš. Ali, mnogo je responsivniji na gaz. U sport mod. Baš se lijepo vozi. Kočnice isto, mislim jedan disk, ali sam ih malo naštelavo su mekše, da bi mogao čisto s jednim prstom da ih malo ugasim i onda spustim i to je to. Nema ovdje, neka ne bude gužve, malo ubrzat. Ovo ima i dušenja, ali se vidi da nema nikog, ok. Aj, kuku mene! Kuku mene! U četvrtu kad ga prebaci. Ja sam mislio da je ovo prava snaga motora, ali ostanite do kraja klipa da vidite koliko sam zapravo pogrešio. Pa ovo je nerealno sad ko ja je životinju postavim. Ali nešto vrati kao da izgubio sad snagu u odnosu napred. Ali nešto i malo pre u road mod mi se to dešavalo. Kad odvrneš gas, nešto kao da ima neku rupu, vrate. Ali mislim da mi pričao Burazer da ima nešto da treba ove lampice za motor i to da se provere da treba motor da se odradi neki servis, nemam pojma, ali osjećaš tu rav snagu, brate. Baš je zanimljiv se vozi, iskreno. Šta me oduševilo isto, malo pre ovdje dobro, ovdje nema rupa, ovdje osjetiš taj obrtni moment po krivinama. Baš se lijepo, da kažem, drži i vozi i kak se zove, ovdje nema nikog pred krivinu da probamo da kočimo sa 60 na 50. A boga mi, uglavnom 90% smo kočili pred njom. Ajde vidimo ovaj road mod, na primjer, kako on. On je pitomiji malo, vidi se. Zanima me, li možeš u toku vožnje da menjaš, može evo ga sad neki custom mod. Brate, položaj sedenja, mislim da posle nekog vremena se navikneš. I mislim, vozio sam se do ovde, jedino mi je malo više smetalo, mislim smetalo, nije smetalo, nego ne može da se ispravi skroz, znaš, malo moraš da si napred, znaš. To mi jedino, malo možda da je volan veći, ili možda malo više ka sebe, neki podizači kormana, bi meni više odgovarali, ali to je sad individualno, brate, znaš, zavisi. Ovdje je throttle response. Da, ovo je onaj custom što sam ja podesio, brate, vidiš koliko je jači na throttle response. I u treću brzinu se ponaša baš ludo. Ajde da ga vratimo u road. Nek se ovdje vozimo u road, je baš milina za vožnju. Ima dovoljno snage, onda možda pređeš oko Burazera. I pred krivinu kočiš malo, nasloniš se na levu stranu volana, on pada sam, ali zanimljivo je, brate, ne vidim lepo od ovog vizira, ali kolika je ova guma napred, brate, ovo je fantazija. Prelepo se vozi motor. Za ove puteve, odabrao sam prave puteve za vožnju motora.
menjač. Me je malo pre bio, ali dobro, sad ga ne koristim toliko. Delovo mi je malo, da kažem, čudno. Nešto kao da ima neku desece nešto na sajli, ne znam da li je to sad do sajle ili šta je, ali malo ima taj neki moment. Ne znam zbog čega bi to moglo da bude. Volan je pretežak, brate, bukvalno moraš se boriš kad ideš na levo, desno, da ga obariš na neki counter steering, znaš, ali je dosta stabilan motor. Stabilan je, bukvalno, pa jebi ga, težak. Težak je, pogotovo mislim u mestu možeš da vidiš to tek koliko je težak motor. Sad ovdje kočenje, manja. Možeš jedna manja. Nema nikog iza, nadam se. Drugu, da. Prelepa Pešterovac. Prelepa. Nisam testirao tempomat. Tempomat, ovdje, ja mislim, treba da se uključi na dugme prvo. Evo ga. I sad ga gore, da setuješ. Ne znam, neće nešto se aktivira. Nisam školovala kako se... Nije intuitivno, to je definitivno. A motor ima i cornering ABS i traction control i ride by wire, tako da mislim da je Harley ovdje dosta pokušao, da kažem, na neki način i uspeo da se približi toj mlađoj publici za to što im je napravio motor kakav bi želeli da imaju. Ali samo vidimo kad promenimo ovdje mod u sport i dalje vidiš ima neki znak odzvika i traction control, ali malo je responsivniji gas, to sve stoji. Tako da u sport je dosta zabavniji da se vozi. Evo, četvrta, probamo treću. Ali nešto, kad odvrneš pun gas, kao da, na primjer, odavde kad dam pun gas, on povuče dosta jako, a kad dam baš pun gas, nešto kao da ne ubrzava kako bi trebalo. Čini bi se. Tako da nemam pojma. Uglavnom snage ima dosta i ovaj motor baš lijepo radi. Radi, vidi se precizno i mnogo lijepo. Tako da, mislim za razliku od, na primjer, 48-a koji čita lupa, čuje se ovaj radi naravno kao pesma. Evo ga ovdje, izgubio gas. Našli smo problem. 5000 obrtaja, neće dalje. Vidiš? Vratiš, daš, hoće opet. Ajmo ga voziti mi ovako kako možemo i uživati u Pešteri. U sport modu. Treća brzina. Četvrta. Kočenje, manja. Malo mi, dosta brzo ide. Tek kad ubrzaš mnogo vidiš koliko je težak motor, to jest kad kreneš da kočiš. Kad kreneš da kočiš onda skapiraš, vrate, ovo je baš teško. Ali, zanimljivo. Fali mi samo, zvuči mi, brate, kao neki parallel twin motor, znaš, taj neki, kao neki Ducati, brate, nešto. Mislim da se ne ogriješim, ali ima taj neki roar, samo fali mu, opa, kako se zove, fali mu, šta mu fali, brate, ausput mu fali, znaš, inače sve ostalo je fantazija. Ovim putevima mnogo lep za uvođu, baš lep. Ili ima nekog iza, probamo kočenje ovdje sa 70, zadnja, prednja, op, Boga mi, koči super. Ono što mi je zanimljivo dodatno što ovo vešanje, vrati, ove gume, baš rade dobro posao, ali malo je teško. Na volan kad se ideš po krivinama, bukvalno traži da se boriš s njim. Ta drugo da kažem, vetar, mislim, ima ovaj prednji vetrobran, tako vizir, zaštitu od vetra i ja mislim da ovo dosta znači. Sad se vetar dosta smirio, naravno kad ideš malo brže, osjećaš da te bije vetar, ali mislim ovaj vizir baš pomaže.
osjećam bukvalno od grudi da mi tipa tek od vrata kreće vetar da bije. Udobnost, meni je udoban, brate, ovaj motor. Iskreno, ne bi imao problem, se vozim duže negde s njim. Ok, jedino šta bi mu kažem, zamenio možda te auspuhe, da se čuje jače, da te čuju svi. Mada s ovim vizirom i nije, malo mi izgubio taj moćni izgled, tako da možda bi skinuo ovaj vizir, nešto mi ne ide to uz ovaj motor. Nemam pojma, jeste da znači, ali nekako je baš, podsjeća me na neki način na Triumph Rocky 3, vrat. Bukvalno mislim da je po gabaritima i slično. Šta sam teo još da kažem, stabilnost, sve, udobnost, da, preko ovih rupa, ovo vešanje, ove gume, baš radi dobar posao. Kočnice, mislim da bi možda malo mogle da budu bolje, obzirom da je baš težak motor i ti sad kad ideš ovdje u krivinu i onda mora, boga mi, i prednja i zadnja da radi, da bi mogao da usporiš. To je, mislim, da kažem da usporiš, a ne daj Bože da imaš takvu rizičnu situaciju i onda da ćeš da usporiš, da će Bog. Potrošnja ovog motora je isto, da kažem, na neki način zanimljiva. Ekonomičan je, troši oko 5 do 6 litara, što mislim za motor ove snage, ove kubikaže je ništa. Ali razlog je jednostavan, mislim, zavisi, ako ga stiskaš, naravno će potroši više. To je potrošnja tako niska, je u principu jednostavan razlog, ovaj motor ima dosta jak obrtni moment. I onda, i da, to je isto mnogo zanimljivo, da na primjer, evo ti sad u četvrtoj brzini, evo da usporim na 60, za razliku na primjer u odnosu na druge Harlije, 50, znači motor se ne tresi uopšte. Revolution Max, baš su dobro radili i onda na primjer i u četvrtu samo daš malo gas, on ima snage, te povuče, izvuče i već si van svih ograničenja, tako da ne treba ti ništa jače od toga realno. Kad se ispraksaš malo, lagano se voziš s njim. Dok ne skapiraš da treba da kočiš. Kad treba da kočiš, malo zajeban. Iskreno, zato što vidiš koliko je težak motor. I neka telence, niko malo da se vozi. Samo telence, dođi da te izvadim. Daj da vidimo da li rade ovi grijači ručica, vrat. Malo grijači ručica izgleda rip. Ovdje bi to trebalo da se samo jednostavno uključi. Tempomat, ok, ovdje uključiš, ni to nismo uspjeli da aktiviramo, ne znamo kako. Ako znate kako radi, naučite me u komentarima ispred, obzirom da ovo drugi put da vozim Harlija, tako da oprostite mi što se ne razumijem toliko. Evo ovako, brate, 60, kad kruziraš, baš je chill. Tako da, nemam pojma, neko možda će kupiti ovaj motor da se gasira. Ja mislim da danas nisam imao snagu da iskoristim pun potencijal ovog motora, zato što vidiš lampice što se popalile, ja nemam pojma šta su. Gleda ovdje panorama. Evo je sad problem na ovom motoru, ne moraš da ostaneš, nema šanse. Zato što su ti noge tamo. Jedino da ostaneš da sedneš na rezervoar. Ali cool mi je položaj. Mislim, navikao sam se, mada mi je iskreno zeznuto jedino po krivinama. Zato što, brate, malo je težak. I onda me brine uvijek da li ću moći da ukočim, kako ću da ukočim itd. Ali ispraksaš se, naravno kontrolišeš se. I to je to. Prelepo panorama odavde. Kad se popneš na Pešterski visoravni, to jest kad se spuštaš. Brate, vešanje, iskreno, očekivalo se će bude mnogo gore. Obzirom da je težak motor, vešanje radi fenomenalno. Sad ne znam da li je vešanje samo ili je zbog ovih debljih guma također. Fantazije, motor kako se ponaša preko ovih nekih neravnina i puteva koji su loši. Evo sad ćemo da nađemo dole malo na ovu deonicu, a mislim da je posle od Bijelih voda do Selakovca,
katastrofa. Menjač sam se uhodao, na početku mi je bio čudan, ne bih rekao da je jedan od možda najboljih, ali moraš više nekako podigneš brzinu da bi ti lakše prebacio. Znači, ako pokušavaš brzinski tap kao neki sportak, neće da radi najbolje, ali kad stisneš facilu, prebaciš ga, malo da kažem lepše, onda radi ok posao. Evo ih rupi, brate, preko ovih rupa, brate, ne znam da li su gume, da li šta je, ali brate, motor se ponaša udobnije nego, možda čak nego XA9, pazom, zamisli, koji je pravljen, na primjer, za ovakve neke puteve, tako da, zanimljivo. Naravno, XA9 će biti lakše se vozi zbog većeg točka, ali neće da ima taj obrtni moment, pogotovo, naravno, ako ste u sport modu, ne može naravno da se porede, to su različite kategorije motora, ali čisto hoću da vam dam poređenje koliko je preko ovih rupa udobno. Jedino upravljivost je malo problematična, naravno, zato što moraš baš da paziš i da vodiš računa, ali čisto da malo stanemo da vam pokažemo prirodu i društvo i panoramu. Prelepo. Eventualno, ja bi ovaj volan malo podigao. Mislim da bi se onda malo bolje vozio, nemam pojma. I sad, mislim, ok, sad tražim previše. Dobro, izgubio bi poslije, ne bi izgledalo toliko moći naprijed, ali da je malo tanja guma, dosta bi se bolje vozio naprijed. Ali nekako, kad govoriš krivinu, sam te točak prati tamo, samo je poslije problem da ga ispraviš, zato što je težak volan, ali nije, kako se zove, to mi dokaz da, ono što kažu Sportster, vidio sam po internetu kao našao ženski motor, toga mi ne bih rekao, mislim da, ok, dosta je težak, brate, to je pod jedan, nije toliko lak za upravljanje i mislim da, na primjer, evo na meni, brate, uopšte ne izgleda malo, brate, baš izgleda moćno, tako da ne bih rekao uopšte da, ok, možda mislim, hoću kažem, mogu i žene da ga voze, ali daleko od toga da je to samo ženski motor, baš je moćan motor. Evo ga, cijela mi se ova lampica i, brate, motor je postao druga životinja sad. Samo što sad ne možeš vode mnogo da ga voziš brzo, naravno, ali, brate, ovo je nerealno sad koja je životinja postao. Nerealno ovo. Kao da je progutao neku tu grešku što je imao i ovo je sad druga zvera. Iskreno, sad mi strada ga vozim još pogotovo po ovim putevima. Ali vidite da su dali na ekranu ugasile tačkice, što su bile ovdje, znak uzvika i to. Produvao sam ga izgledam. Stakvrla, kako ovo ubrzava, ljudi. Sad dobije punu snagu, no pre, ljudi, ništa se ne važi ono pre što sam pričao. Znači, bukvalno, evo ti od 60 do 100, bukvalno 3, 4, šta do 100? Do 120 za 2 sekunde, vrati. Oj! Sad sam za malo došao u Grčku, tako da vraćaj ga na road mod. Ti se! Okrenuo mi se zadnji točak, ljudi. Niste možda ni osjetili, ali zadnji točak je otišao, ovaj asfalt je dosta klizav, tako da zajebanci u rakici vozi se normalno. Ništa, ćemo čisto proći kroz grad, sreću pa nije gužva. Da vidimo kakav je motor za po gradu. Korman, osjeća se težina, malo je teži za upravljanje, poštovanje, ali nije strašno. Dobro, sad se ovo nije zagrio, ali mislim da se vozi lagano dosta. Ovaj motor je pitom u niskim obrtajima, nije sada nešto, nemam pojma, preko rupa isto solidno udoban. Šta je, nema guže velike, moguće da nema guže. A kad odvrneš gaz, ovoga mi zavrti se pošteno. Isto što je kad staneš ovdje na semafor, osjećaš, bogom, iako imam u plastiku zaštitnu i to nije danas je tipa 18 stepeni, osjećaš koliko griju ovi auspusi, tako da mislim da je leti tek paka. Nije ovo motor napravljen za vožnju po gradu, mislim ok je, ali mislim da je on više pravljen za neke malo
Sportster, jesno, jebi ga, najsportski Harley proizveden. Aha, ma dobro, mislim da motor traži da si malo jače obrtaje, kad si niže obrtaje i hoćeš da prešaltaš, ne dozvoljava, ali dobro se ponaša za ovaj tip motora ovako pri niskim obrtajima, što je zanimljivo, znaš. Oni, mislim, klasični onaj 48 kad sam vozio, ako spustiš ispod u drugu brzinu da ga voziš ovako ispod 40, motor će čitav da se trese, bukvalno nema te probleme. S polom pokušava da pretiče, tako da ne bi smeo ja za njim ili moram bar da ga se čekam, zato što trenutno me ne čuje. Zato kažem, treba da ima motor malo jače auspuse i zvuk.